Ika, gusto mo doon tayo sa gitna mag-live? Subukan mo. 15 to shoot. De La Rosa. 10 to shoot. Patay. Wala. Nakuha ni Ortigera. Ayos na. Ortigera, nagbababa ng bola. Ortigera. 2 points by Ortigera. Adilimata. 40. Dapat ang balik. De La Rosa. 2 points by De La Rosa. Tumol, naghahanap ng pogi, nakita si Balmaceda, 15 to shoot. Tuwa, tumiro sa press. Wala, nakuha ni number 5. Valerio, Vasco Lopez. Pinasakay De La Rosa, Vasco Lopez. Wala, nakuha ni Ortigera, nagmamaba ng bola, Ortigera, Palpal pa rin. Save goal. Hindi naman nabubulaan, no? Alam mo. Mamaya, lalaro yan. Si Seiya. Wala, nakuha ni Valerio. Nakuha ni Lopez, 2 points by Lopez. Bidal, ngayon lang mag-sniper. Dito ka, Ako na naman. Balmaceda, 15 to shoot. Paul, 5 to shoot. Lopez. Ay, puta yun na. Lopez. 2 points by Lopez. Si Lopez. Tukol. At Ortigera, tumira sa press. Ortigera, wala. Nakuha ni Valerio. Nagbabangat ang bola. Paso ni La Rosa. Nakuha natin ay 4 minutes and 46 seconds. Ayan, si Banal. Hindi nagtitripin si Garrity. Ha? Hindi mo na nagtitripin. Ortigera, nagtumanan. Tumabot sa bow. Same ball tayo. Ikaw, para may magawa ka, waka mo yan. Nagalong mo. Alam, Lube. Hawakan dahil ka. Pawa mo saan niya? Asa ba si China? Banal, 2 points by Banal. Valerio. Nakita si De La Rosa. Okay. De La Rosa, Vasco Lopez. Paso number 15, Palpal. Nakuha ni Tumol. 2 points by Tumol. Gagak, nagkahanap ng papasahan. Nakita si De La Rosa. Paso Gagak. 2 points. Ginamit na lang. Pogi ni Banal, Jeff. Tumol, 15 to shoot. Pogi. Balmaceda, pumasok. Ayun na, bili. Nanakon. Teka, ganito ba to? Madilim. Magantay ka kasi. Valerio, 15 to shoot. Gaga. Nawala ang bola. Nakuha ni 10 to shoot. De La Rosa, umira sa 10. Wala. Tatlong game yun. Foul red, jersey number 7. 27. Banal. Pogi ni Banal. Malamok ba dito? Personal foul. Personal foul. First personal foul. First team foul. Lopez. Wala. Nakuha ni Kada. Ortigera. Si Ulo. Buwan. Tukol. Usay ni Buwan. Para si Seiya lang oh. Puta. Ama. Tukol. By Kada. Ayun na si Charles. Nagawak ang bola. Gawin na. Tukol.
May echo ah. Ngol, 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 ngol. Tuwan, 10 to shoot. Ay, to shoot. Almacena, tumira sa 3. Wala. Ngol, 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 ngol. De La Rosa, pasto agak. 2 points, may agak. Almacena. Tagal ko yun, Chan. Almacena, 15 to shoot. Tuwan. Pasto Tumor. Wala, nakuha yung Carmelio. Pasto Lopez. 2 points kay Lopez. Daddy Ong. Oras na tayo. 1 minute. Tawag mo si Daddy Ong. Shout out kay Jamalan Glacier. Ortigera. Tumir sa 3. Ortigera. Kaya mo siya. Lopez. Wala. Nakuha ni Ortigera. Last 1 minute. Ang score natin ay 15-20. Lamang ang may alam. Bagap. Cruz Cornet, penalty number 16. Buwan. LJ, 10 points na. Daddy Ong. Oh. 10 points lang ako. Ano? 10. Ayun o, 20 na o. Siya lang gumawa. Kuya KG, 10 points. Isa kasi di nanood, ano tuloy. Ala tuloy. 40 seconds. May bad eye si Seye. Fourth quarter na yan. Di tuloy nanalo. 15 to shoot. Ortigera. Wala. Cruz Cornet, penalty number 10. De La Rosa. Epoy. Lalaro ba si Epoy? Last 29 seconds. Si Shop. Eh si JNT. Wala. Si JNT. Shopee. Dalawang tira. Ay. Ortigera. Pasto. O na yan. Silalagyan si Mola ka dyan. 25 seconds. JNT dahil ka. Saga. Pumako ng sabaw. Ayun. Nakatabi ni Kalo. 20 seconds. O tayo na ayaw umandan nito. 15 seconds. Ortigera. 10 seconds. Ortigera. Tumir sa perimeter. Wala. 5 seconds. O laro. Umali ko sa inyo. Ay butay, bola ko. Bola ko. Biyan. Bola. Puta kayo ng tabi. Binato pa doon. Sige, lumaro kayo. Duro! Ang ano ng JM daw kasat. Oo ba yun? Pinitaan ka. Sabi mo pag-ising. Pwedeng matulog. Ang score pa natin ay Pagising, di pa pwedeng matulog. Kailangan ko umang at di pwedeng mahulog. Inagad sa aking studio, tinignan nila buha. 5 araw na dito, kailangan mahulog. Ano ba ako? Pwede na ba yan, Jul? back to the ball game. Yan. Naka ano sa ano? Ano ba na? Wow, ano yung... Ano yan? Tarmac. Medina. Pasok Valerio. Pinasakay. Cruz Cornet, jersey number 10. Naligo lang pa. Kapili. Yuden! Kaplas. Milan! First stroke, wala.
live. Second row. Ay na lang. Pasok yan. Ayun sila. Hindi naman. Come on. Pasto Kapili. Pasto Balpaseda. 15 to shoot. Kagabi. Ortigera. Nagalit yung head out nila. Nawala ang Ay na! bola. Ah! Naplas. Binababa ang bola. Naplas. Pasto Dario. 15 to shoot. Puro. Set. Number 19. Binababa ang bola. Pasto Tumul. Tumul. Tinatanong lang si ano? Si Ramos. Valerio. Pasto. Hindi na kayo mo. Saber. Valerio. Naplas. Team. Judel! Pogi si Judel! Ay, si Judel. Andiyan yung asawa kaya pumasok. Bimbang yan, mamaya. Ako nakulit mo. Ay, Kapili. Pasto Tumul. Tumul. Pasto Balpaseda. Wala. Duro. Naplas. Naplas. Tumira. Pasok niya. Andiyan yung asawa! lako. Lupit! Ayun, mataba. Tumul. Hindi kailangan lang mo to. Tigera, 15 to shoot. Tumul, tumira sa tres. Wala. Nakuha ni Balpaseda. Wala pa rin. Tayo na. Number 19, Ramos. Ay, kumaya mo yung slide. Wala. Nakuha ni Ortigera. Uy, ikaw na! Wala pa rin. Yan, tanga! Balpaseda. Wala pa rin. Nakuha ni Kala ko ground. Oh, ayaw mo! Uy, Jeboy! Ortigera. 2 points by Ortigera. Kaya na-charge to. Oh, nagro-rotate to. Nakakadulang. Ikaw na, bro. Naplas. Ay, burdo tabi. Naplas. Pinaka-ayon Ramos. Tungol. Tungol. Pilipinas. Pinaka-ayon Ramos. 15 to shoot. Ramos. 2 points. Ala. Dati ko, pinababa ang bola. Dati ko, pinababa ang bola. 15 to shoot. Naghahanap ng Kobe. Nakita si Kaplas. Palpan. Kaplas. Tumako ng sunod. Nakuli. Tugol. Pinababa ang bola. Tugol. Push foul left. Left din natin. 6, 8, 8. Medina. Wala sa atin yan. Tumol. First row. Tapos. Tumol. Second row. Nahuli nila Rote. Minakanap si Dario. Pinababa ang bola. Medina. Na-charge to. Nakahanap ng Kelly. Nakita si Naplas. Wala. Nakuha ni Ortigera. Ortigera. Matinis naman ni Ortigera. Ortigera. Goal point by Ortigera. Tumama ka. Ay, may gumagalaw dito. Ayun. Sa Lugo. 15 to shoot. Medina. Tumira sa dos. Wala. Nakuha ni Naplas. Ramos. Tuwa na kasama ni Sergio. Pastor Ortigera. 15 to shoot. Kapili, Pastor Tukol, 10 to shoot. Balmaceda, kumira sa tres. Wala, nakuha ni Ramos. Hindi pa pa ng niya. Ako, ano, masakit sa leeg. Pinitik ako. Huwag na. 10 to shoot. Ay, sa... Puta yan, sa leg tuloy. Tukol, kumira. 2 points by Tukol. Kailangan na huli ng dalawa. Ano, okay na. 15 to shoot. Tukol. Mama ka sa Charles. 10 to shoot. Ramos.
Time out. Bola. Dali. Puro daw! Wala na. Wala nga. Baba. Uy, makikuha ka yung bola, makikuha ka dun. Bakit? Patahan mo ang pasok. Back to the logo. Bola nga na, yellow. Abla. Last 15 to shoot. Daddy Ong. Medina. Medina, tumira. Pasok yan kay Medina. Tumol. Minit ko na. Tumol kay Tumol. 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 15 to shoot. Daklas. Tumira. Wala. Nakuha ni Ortigera. Ortigera. Good foul red. Kaya sinabla. 88. Sino 80? Medina. Kay Dani Brother. Second personal foul. Second team foul. Wala, nakasap pa eh. De La Torre, pinasa kay Medina. Medina. Ito ba ito? Nakuha ni Tumol. Ito ba ito? Alam ko. Tumol. Tumol by Tumol. Pwede na akin eh. Saan tayo? Saan? Ang bola. 15 to shoot. De La Torre, tumira sa press. Wala. Nakuha ni... Bola ko tayo ng Pabiawan. Sino yun? Tigera, tumira sa press. Wala. Nakuha ni Daklas. Daklas. Pababa ng bola. Daklas. Pass to Daklas. Pass to De La Torre. Pass to Durbo. Yo, ganda. Saan? Tumol. Ramos. Tigera. Wala. Oh! Sergio, Santa Lucia, Centro. Medina, nagbababa ng bola. Just 1 minute and 15 seconds. 15 to shoot. Tugo, pass to the class. Traveling violation by the class. Just 1 minute. Balmaceta, pinasa kay Kapili. Kapili, tupon. Nakakuha dalawa ang Abyawan. Last 45 seconds. Daklas, tumira sa press. Daklas, wala, nakuha ni Mena Kaore.
technical. Arulan tayo na raw, kami lang yung tao ng referee. Agad na TV. Puta na may... Gabriel! Relatori out. As 30 seconds, Almacena. Tumul, nakuha din natin. Last 20 seconds. Medina, Pastor Plus, Pastor Medina. Last 15 seconds. Tumo, tumira sa press. Wala, nakuha ni Nela Rosa. Ortigera wala, Ortigera. Tuma pa lang sa out. Usay. Offensive foul. Bumalad. 10 seconds. Tuma pa lang sa out. Ayan yung Tumul. Last 5 seconds. Kate ng ulo. Ay, Cyrus, ikaw nagpaalam ka na sa magulang. Alam mo yan. Time out. Back to the goal game. Nasa pito. Almacena, pinasa kay Buwan, tumira ng 3. Wala, nakuha ni Ramos. Ganda naman ang... Valerio. Pinasa kay Nela Rosa. 15 to shoot. Asa. 10 to shoot. 2 points by Karap. Ang score po natin ay all 34. Ketiga, Buwana, nakuha ni Nela Rosa. Buwana, nakuha ni Lopez. Ilan na yan? TRJ, pang-anim na yun. Anim na yan, TRJ.
15 to shoot. 10 to shoot. Ramos, tumira sa press. Valerio. 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 Lopez. Yan na pinapasok sa Chris. Kaga, tumira sa press. Wala. Hindi pa pinapasok sa Chris. Balmaceda, bento kay Ortiguera. 2 points kay Ortiguera. Yata lumalaro si Dendam. De La Rosa. Special lang ba yan? Dendam, malaki. Matanda na. Oo. Mabali na. Yung ano lang ata lumaro Ah, yun. si Charles Dendam. Oo. Meron yung sama yun eh. Isang beses lang ata lumaro yun. Baka ano, ilalaro. Ako kaya Bentot! Tumakbo lang pala si Bentot. Bruce Bowser, number 0, Ortiguera. Ano po ba yan? May first quarter. Exhibition lang daw. Number, Kaga. Number 7, Kapatid. Ikaw lang, hanggang third. Hanggang third, mag-live ka. Naman ang ano. Taga-cheer. Malawat Lima. Score po natin ay 5 minutes and 23 seconds. Mamaya yan, Ate Carl. Resistor. Ano ba ay, mamaya yan, last game. Ay, magano. Ate Carl, ikaw muna. Tapos, Bruce Bowser, Jerez. Wala. Pasensya. Mas matukol, mas matukol. Lil Ashley. Bisayan. Ano? Hindi ba? Oo. Magaling ba? Lopez. Kala ko magaling yun. Nakikita ko na sa best. Balmaceda, nagbababa ng bola. Mas matukol. Sa kanan. Wala. Quick to shoot. Oras natin ay 3 minutes. Ang score natin ay all 42. Tukol. That's 10 seconds. Ay mo yan o. Emboy! Emboy! Valerio.
Dota? Second quarter down. Siguro pipili pag libre. Libre yung ano. Ortigera, nababa ng ball. Time out. First stroke para kay Valerio. One stroke. Wala. Tungol. Bababa ng bola kay Tungol. Kuhat. Pas ke Tungol. And shoot. Kuhat. Wala. Basta natin 1 minute. Tungol. Kuhat. Pas ke kanan. Tungol. Ano?